वफाकी कबीना के फैसलों पर अमल दरामद के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। ज़राए के मुताबिक 16 वजारतों को रेड लेटर जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने दूसरी मरतबा वजारतों को रेड लेटर जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 21 दिनों में रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। सिंध ने वफाक के फैसलों का हमेशा एहतराम किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाक की दी गई रियायत के मुताबिक फैसलों में रद्द बदल किया। क्या कोरोना से बचने के लिए घरों में रहें? शुगर, अमराज कल्ब के लोग कोशिश करें घरों से ना निकले। घरों से बाहर निकलते वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सिर्फ वो घर से बाहर जाए जिनको इजाज़त है। हम सब की ज़िंदगियाँ तब्दील हो चुकी हैं। हम समझते हैं बात ख़त्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शहरी जब भी बाहर जाएं मास्क का इस्तेमाल करें। शिबली फराज ने कहा कि लॉकडाउन खोलने की कामयाबी में अवाम का ताउन दरकार है। एहतियात ना की गई तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। कारोबारी शोबों के लिए बनाए गए SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। कोरोना मुश्तरका कौमी मसला है, मुत्तहिद होकर मुकाबला करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने 6 शोबों में नरमी का ऐलान किया। OPD खोलने का फैसला 9 मई को किया जाएगा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तामीरात से मुंसलिक शोबों के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। कोरोना वबा के बाद पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा है। वफाकी फैसलों पर अमल दरामद ज़रूर करेंगे। हुफीज़ात भाइयों की तर्ज पर हुकूमतें चलती रहीं। शहबाज शरीफ अपने दौर में हर सफ़ेदो स्याह के मालिक थे। कोरोना वायरस ने साबिक हुकूमतों की कारकर्दगी वाज़े कर दी। 30,000 पाकिस्तानी डॉक्टर्स बैरून मुल्क खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, कोरोना वायरस के खिलाफ खुसूसी इकदाम उठाए हैं। 1800 डॉक्टर्स भी टाइगर फोर्स से मुंसलिक हैं। टाइगर फोर्स से मुंसलिक डॉक्टर को ड्यूटियां देने जा रहे हैं। बैरून मुल्क मुकीम डॉक्टर्स के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 25,837 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 35 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 594 हो गई। अब तक 7,530 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। NZMA की जानिब से PIA को $1 लाख का हिफाजती सामान का अतिया। ज़राए के मुताबिक किट्स का इस्तेमाल PIA का अमला दुराने परवास करेगा। किट्स में हिफाजती लिबास, मास्क और ऐनकें शामिल हैं। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन और इंडस हस्पताल की जानिब से कोरोना से मरने वालों को गुस्ल देने के हवाले से सिफारिशात हुकूमत को भेज दी गई, जिसमें कहा गया कि कोरोना से मरने वालों को गुस्ल दिया जा सकता है, जनाजा और आखिरी रसूमात हो सकती हैं, लेकिन लाश को डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। आलमी दायरा सेहत ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में कोरोना के 86% मरीज मुकामी मुंतकली की वजह से मुतासिर हुए। आलमी दायरे की 7 मई की रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 24,073 मुसद्दिका मुतासरीन में से 20,725 यानी 86% मरीजों को मुकामी मुंतकली की वजह से वायरस लगा है। बाकी 14% मुतासरीन को बैरून मुल्क सफर के दौरान वायरस लगा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का सेनेटर फैसल जवेद की वालिदा के इंतकाल के मौका पर इजहार ताज़ियत। कहते हैं, सेनेटर फैसल जवेद के दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला मरहुमा को जवारी रहमत में जगह अता फरमाए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब में गंदम खरीदारी मुहिम का 57% हदफ पूरा कर लिया गया है। 45 लाख मैट्रिक टन का हदफ पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में गंदम खरीदारी मुहिम के हवाले से बताया कि पंजाब हुकूमत तकरीबन 26 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीद चुकी है। 25% बारदाना काश्तकारों को जारी किया जा चुका है। भारतीय सफारतकार के दफ्तर खारजा तलबी तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत सीज़ फायर का एहतराम और खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करे। शहरी आबादी पे फायरिंग बैन अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सफीर पॉल जॉन्स ने अमरीकी सफारतखाने के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी होने वाले वीडियो पैगाम में पाकिस्तान में गुर्बत कम करने के लिए अमेरिका की पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई शराकत पर इजहार ख्याल किया। उन्होंने अपने पैगाम में पाकिस्तान के एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के मुआवनत के लिए $50 लाख की नई इमदाद और ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार बच्चों के लिए तैयारशुदा 336 मैट्रिक टन शिफा बख्श खुराक प्रोग्राम का ऐलान किया।
अमरीकी करेंसी फिर चढ़ने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा हो गया। कारोबार हफ्ते के आखिरी रोज डॉलर 13 पैसे इजाफे के साथ 160 रुपए 35 पैसे पर ट्रेड हुआ। जर्मनी में आइंदा हफ्ते फुटबॉल सीजन का आगाज मुतवक्किल, शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत नहीं होगी। फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा का सीजन 16 मई से शुरू होगा। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा झूला नस्ब, 2300 फीट बुलंद पहाड़ के सरे पर दुनिया के सबसे बड़े झूले की तामीर मुकम्मल। झूले का पहला तजुर्बा कामयाबी से कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं इरम सफ्तर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद के मामले पर वज़ीर आज़म की हिदायत पे 16 वजारतों को रेड लेटर जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस ने दूसरी मरतबा वजारतों को रेड लेटर जारी किया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक काबीना ने मुतल्लिका वजारतों से मुतल्लिक 8 फैसले किए। वजारतों ने काबीना के 5 फैसलों पर मुकर्ररा वक्त में अमल नहीं किया। 16 वजारतों को मजीद 21 दिनों की मोहलत दी गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि ज़मीनी हक़ाइक़ और डेटा देखकर फैसला करना है। वफाक के फैसलों पर 99% अमल किया। इख्तिलाफ़ात के बावजूद मिलकर काम कर रहे हैं। सबको पता है लॉकडाउन खोलने से केसेस में तेज़ी आएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कोरोना से बचने के लिए घरों में रहे। शुगर, अमराज़े क़ल्ब के लोग कोशिश करें घरों से ना निकले। घर से बाहर निकलते वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। सिर्फ वो घर से बाहर जाए जिनको इजाज़त है। हम सब की ज़िंदगियाँ तब्दील हो चुकी हैं। हम समझते हैं बात ख़त्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मुराद अली शाह का कहना है 14 मार्च को अवामी इज्तिमा वाली जगह को बंद किया। 17 मार्च से शॉपिंग मॉल, दुकानें और ट्रांसपोर्ट बंद की। शिबली फराज ने कहा कि लॉकडाउन खोलने की कामयाबियों में अवाम का ताउन दरकार है। एहतियात ना की गई तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। कारोबारी शोबों के लिए बनाए गए SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। कोरोना मुश्तरका कौमी मसला है, मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने 6 शोबों में नरमी का ऐलान किया। OPDs खोलने का फैसला 9 मई को किया जाएगा। कोरोना वायरस के साबिक हुकूमतों की कारकर्दगी वाज़े कर दी। तजवीज़ दी बड़े शहरों में नरमी ना की जाए। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तामीरात से मुंसलिक शोबों के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। कोरोना वबा के बाद पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा है। वफाक के फैसलों पर अमल दरामद ज़रूर करेंगे। फूफीज़ाद भाइयों की तर्ज पर हुकूमतें चलती रहीं। शहबाज शरीफ अपने दौर में हर सफ़ेद और स्याह के मालिक थे। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का सैनिटर फैसल जवेद की वालिदा के इंतकाल के मौका पर इजहार ताज़ियत। कहते हैं सैनिटर फैसल जवेद के दुख में बराबर के शरीक है। अल्लाह ताला मरहुमा को जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 25,837 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 35 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 594 हो गई है। अमरीकी सफ़ीर पॉल जोन्स ने अमरीकी सफारत खाने के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी होने वाले वीडियो पैगाम में पाकिस्तान में गुर्बत कम करने के लिए अमरीका की पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई शराकत पर इजहार ख्याल किया है। उन्होंने अपने पैगाम में पाकिस्तान के एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम की मामलत के लिए $50 लाख की नई इमदाद और ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार बच्चों के लिए तैयारशुदा 336 मैट्रिक टन शिफा बख्श खुराक प्रोग्राम का ऐलान किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह की कोरोना टेस्ट का नतीजा आ गया। अदालती हुकाम के मुताबिक जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ अपने कोरोना का टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट आज आ गई है, जो कि मनफी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सेक्रेटरी असद खोकर में का कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी अपना टेस्ट करवाने का फैसला किया था। अमेरिका में कोरोना वायरस की मुश्किलात से 2-4 पाकिस्तानी अदाकारा मीरा की पाकिस्तान वापसी करीब आने लगी। अदाकारा मीरा की पाकिस्तान वापसी के हवाले से कौंसलेट की बात जारी है। दूसरी जानिब अदाकारा मीरा का कहना है कि उन्होंने मैनहट्टन में वीडियो इसलिए बनाई कि वो दुनिया को हकाइक दिखा सके, लेकिन बेशतर मीडिया चैनल्स पर इनकी वीडियो को तफरीह का रंग दिया गया, जो कि दुरुस्त नहीं है। अदाकारा मीरा ने वज़ीर आज़म इमरान खान और सच्ची खबरें नशर करने पर कोहिनूर न्यूज़ और ब्यूरो चीफ न्यूयॉर्क ऑन नकवी का शुक्रिया अदा किया। कोहिनूर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ न्यूयॉर्क ऑन नकवी से अदाकारा मीरा का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जी मीरा जी, आप अभी तक न्यूयॉर्क में ही हैं और आपकी कॉन्सुलेट से आपकी बात हुई है, उस सिलसिले में क्या अरेंजमेंट्स कर रहे हैं वो लोग? जी मेरी कॉन्सुलेट से मेरी बात हुई है, मेरी आयशा अली से, उनके साथ मैं राब्ते में हूँ, मैं नईम साहब के साथ राब्ते में हूँ और मैं बिल्कुल मुसलसल राब्ते में हूँ। जी
اور میری جی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کچھ چینلز پہ ایک ویڈیو چلائی جا رہی ہے, کافی آپ کی کوئی بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے, وائرل ہوتی ہے, اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا جی تو مینہٹن میں گھوم رہی ہیں اور وہاں سے لوگوں کو احوال بتا رہی ہیں, تو ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جو امریکہ کی جو پوزیشن ہے, جو کرنٹ سچویشن ہے, وہ میں دکھانا چاہ رہی تھی لوگوں کو کہ لوگ مذاق سمجھ رہے ہیں, لوگ میری باتوں کو مذاق لے رہے ہیں, لوگ CNN کی خبروں کو مذاق میں لے رہے ہیں, لوگ فوکس نیوز, لوگ کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے, سب پروپوگنڈا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے امریکہ میں. تو میں لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ ریئل سچویشن ہے, کرنٹ سچویشن ہے, اور جو حالات آپ ٹیلی ویژن پر CNN پر یا فوکس نیوز اور جو امریکی جو چینلز ہیں ان کے اوپر جو نیوز, یہ جو کرنٹ سچویشن امریکہ کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے وہ بالکل سب ٹھیک ہے. تو میں بتانے کی کوشش کر رہی تھی, اور بالکل میں سچویشن کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہی ہوں. پہلے میں بہت ڈر گئی تھی, میں باہر نکلتی ہوں, میں فریش ایئر کے لیے باہر آتی ہوں, میں 5 منٹ کے لیے مینہٹن, جس ہوٹل میں ہوں یہاں سے 20 منٹس کی ڈرائیو پر ہے مینہٹن, تو میں اپنے دوست کے ساتھ, ان کے ساتھ میں گئی تھی مینہٹن, اور پھر میں نے 5 منٹ کے لیے وہ ویڈیو بنائی. جی میں میسج دینے کے لیے, بالکل لوگوں کو کرنٹ سچویشن بتانے کے لیے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا شہر, اور مینہٹن جو کہ ہاں پوری دنیا کا سب سے بڑا سینٹر ہے, تو میں وہ سچویشن دکھانا چاہ رہی تھی کہ لوگوں کو یہ دیکھیں, منظر دیکھیں. جی تو ابھی آپ پر امید ہیں کہ آپ نے ریکویسٹ بھی کی تھی وزیر اعظم کو, اور اس سلسلے میں احکامات بھی جاری ہوئے ہیں کہ آپ کی وطن واپسی کے جلد کوئی انتظامات کر دیے جائیں گے؟ جی بالکل, میں بہت میں دعا گو ہوں کہ میں اپنے وطن واپس جاؤں, کہ اگر مرنا ہی ہے تو پاکستان جا کے پاکستان اپنے وطن میں جائیں, اپنے فیملی کے پاس, اپنے گھر میں اور اپنی مٹی میں دفن ہوں, وہیں مریں جا کر, یہاں مرنا نہیں چاہتی. تو یہ سچویشن یہاں پر بہت خراب ہے, زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور بس امریکہ کے اس وقت حالات بہت سیریس, اس وقت حالات بہت خراب ہیں, اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ مذاق ہے, اور میں صرف سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ مذاق, جی ہاں یہ ریالٹی ہے, مذاق کا وقت نہیں ہے. آپ پلیز ان سب چیزوں کو سیریس لیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور کوشش کریں کہ دوسروں کو جج مت کریں, اب مدد کرنے کی کوشش کریں, جج مت کریں کسی کو. اس سچویشن میں تو بالکل جج نہیں کریں, اگر آپ اور مدد کرنے کی کوشش کریں, دعا کریں, مدد کریں. تھینک یو مینا جی. تھینک یو KN نیوز, اور آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمیشہ یہاں پر آتے ہیں اور کوریج کے لیے آتے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور KN نیوز آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ کہ آپ سچ کو پروموٹ کرتے ہیں اور سچی خبریں دیتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو. عالمی ادارہ صحت نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ پاکستان میں کرونا کے 86% مریض مقامی منتقلی کی وجہ سے متاثر ہوئے. عالمی ادارے کے 7 مئی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے 24,073 مصدقہ متاثرین میں سے 20,725 یعنی 86% مریضوں کو مقامی منتقلی کی وجہ سے وائرس لگا ہے. پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن اور انڈس ہسپتال کی جانب سے کرونا سے مرنے والوں کو غسل دینے کے حوالے سے سفارشات حکومت کو بھیج دی گئی ہیں, جس میں کہا گیا کہ کرونا سے مرنے والوں کو غسل دیا جا سکتا ہے. ملک میں حالیہ چینی بحران کی تحقیقات کرنے والے کمیشن نے سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کی درخواست پہ انہیں اور خرم دستگیر کو کل طلب کر لیا. شاہد حقان عباسی نے شوگر انکوائری کمیشن کے سربراہ واجد ضیاء کو دوبارہ خط لکھ کر چینی بحران کی انکوائری میں تفصیلات دینے کی پیشکش کی تھی. خط کے متن میں کہا گیا تھا کہ شوگر انکوائری کے لیے شاہد حقان اور خرم دستگیر کو پیش ہونے کا موقع دیا جائے. سینیٹ کا اجلاس 12 مئی کو دن 11 بجے طلب کر لیا گیا. چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینیٹ ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس میں سینیٹ کی ریکوزیشن سے متعلق پارلیمانی رہنماؤں کے ساتھ مشاورت کی جائے گی. عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پنجاب میں گندم خریداری مہم کا 57% ہدف پورا کر لیا گیا ہے, 45 لاکھ میٹرک ٹن کا ہدف پورا کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں گندم خریداری مہم کے حوالے سے بتایا کہ پنجاب حکومت تقریباً 26 لاکھ میٹرک ٹن گندم خرید چکی ہے, 25% باردانہ کاشتکاروں کو جاری کیا جا چکا ہے. ایڈیشنل IG کراچی غلام نبی میمن نے دوران ڈیوٹی کورونا میں مبتلا ہو کر جاں بحق ہونے والے اہلکاروں کو شہید کا درجہ دینے کی سفارش کر دی. اس حوالے سے کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن نے 6 مئی کو IG سندھ مشتاق مہر کو خط لکھا, جس میں IG کے ذریعے اہلکاروں کو شہید کا درجہ دینے کے لیے سندھ حکومت سے سفارش کی گئی ہے.
نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے PIA کو $1 لاکھ کی حفاظتی کٹس کا عطیہ دیا گیا. کٹس کا استعمال PIA کے عملہ دوران پرواز کرے گا. NGMA نے کرونا وائرس کے پیش نظر قومی ایئر لائنز کو $1 لاکھ مالیت کا حفاظتی سامان عطیہ کیا ہے. اوسی پارک اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی لاہور ہیڈ آفس جیلانی پارک میں اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس کی صدارت مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب آصف محمود نے کی. اجلاس میں چیئرمین PH لاہور انجینئر یاسر گیلانی، ڈائریکٹر جنرل PHA مظفر خان، ایڈیشنل ڈائریکٹر طارق علی بسرا سمیت دیگر افسران نے بھی شرکت کی. ٹرمپ نے ماسک نہ پہننے کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ میرے فیس ماسک پہننے کا غلط مطلب لیا جائے گا اور ایسا کرنے سے انتخابات میں جیت کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر وہ ماسک پہنیں گے تو اس کا مطلب غلط لیا جائے گا. امریکہ نے سعودی عرب سے میزائل سمیت اپنی عسکری تنصیبات ہٹانے کا فیصلہ کیا. امریکہ نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد پیدا ہونے والے کشیدہ صورتحال کے بعد سعودی عرب میں آئل فیلڈز کی حفاظت کے لیے عسکری تنصیبات میں اضافہ کیا تھا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی کساد بازاری دیکھی جا رہی ہے. آج جب مارکیٹ کھلی تو انڈیکس 33,304 پر تھا اور ابتدائی چند منٹ میں تیزی بھی دیکھی گئی. ابتدائی 20 منٹ میں انڈیکس 200 پوائنٹس پر گیا، تاہم یہ تیزی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی. کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سعودی عرب کے الحرمین شریفین کے انتظامی امور کے ذمہ دار جنرل نے مسجد الحرام کے داخلی راستوں پہ جراثیم کش دروازے نصب کر دیے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں ہیٹ ویو کی صورتحال نہیں ہے. ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز کے مطابق کراچی میں آئندہ 3 سے 4 روز تک درجہ حرارت 36 سے 38 کے درمیان اور موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے. چین میں دنیا کا سب سے بڑا جھولا 2300 فٹ بلند پہاڑ کے سرے پر دنیا کے سب سے بڑے جھولے کی تعمیر مکمل. جھولے کا پہلا تجربہ کامیابی سے کر لیا گیا. 30 منزلہ اس سپر سوئنگ کا مرحاب 328 فٹ بلند ہے. کوہ نور سے فی الوقت اتنا ہی.